पख्तूनख्वा हाउस जाने वाले, पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले, लॉजेस के जो अंदर बंद हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो मेरी फैमिली में डेथ हुई थी तो मैं तो 3 दिन उधर था। आज कोशिश की है तो कहाँ से, गाजी से और फौरदिला से और किधर किधर से करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन मैं पहले पार्लियामेंट हाउस गया हूँ, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, वो स्टाफ खड़ा है और वो कह रहे हैं कि जी हमसे असेंबली की गेट की चाबियाँ वो पुलिस ने ले ली हैं। मतलब असेंबली के स्टाफ के पास भी चाबियाँ नहीं हैं, उनको दे दी हैं चाबियाँ इन्होंने पुलिस वालों को, और गेट बंद किए, वो कह रहे हैं इजाज़त नहीं है। फिर मैं पार्लियामेंट लॉजेस गया हूँ, वहाँ पे मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मेरा लॉज है यहाँ पे। वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं जा सकते अंदर, और कहते हैं नहीं बस ऑर्डर है, नहीं जा सकते। फिर अभी यहाँ आया हूँ केपी हाउस, तो ये केपी हाउस के सामने भी आप देख रहे हैं ये पुलिस और सारी गाड़ियाँ, जैसे पता नहीं कोई हमला कर रहे हैं ये लोग, या पता नहीं कोई इंडिया पे कोई चढ़ाई कर रहे हैं। ये तो ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, और पता नहीं शायद चीफ मिनिस्टर साहब अभी हैं यहाँ पे या नहीं है, चले गए हैं, अभी भी हैं। तो आप देखें कि एक चीफ मिनिस्टर को बंद किया हुआ है, और ये अब ये सारी दुनिया, आप लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया को ये चीज़ें नज़र आएंगी। मिनिस्टर्स को बंद किया हुआ है, उनको मार रहे हैं और कपड़े फाड़ रहे हैं। मैं ख़ुद MNA और अपने लॉजेस में मैं नहीं जा सकता कि जी ताला लगा हुआ है और बस इजाज़त नहीं है। और पार्लियामेंट हाउस में हमारे दोस्त हैं, वहाँ कोशिश की, वहाँ गया हूँ, वो कह रहे हैं कि जी नहीं चाबियाँ ही हमारे पास नहीं, पुलिस ने चाबियाँ ले ली। तो अब ये मुल्क ऐसे चलते हैं। मतलब अगर आपने ये हरकतें करनी है और फिर आप ये तवक्को करते हैं कि जी कोई इकॉनमी ठीक हो जाएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ऐसे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के साथ वाली बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस, और ये जजेस को भी नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या हो रहा है, और कोई मुल्क में पूछने वाला है ही नहीं। बस एक ही इदारा है, और वो जुडिशरी भी है, और वो पार्लियामेंट भी है, और वो मीडिया भी है, और वो ब्यूरोक्रेसी भी है, और वो सब कुछ है। और आप जेन्युइन बात पहले समझने की कोशिश करें कि मसला क्या है। मसला ये है कि एक आदमी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसने इलेक्शन जीता है, उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, उसकी बीवी को जेल में बंद किया हुआ है, उसकी पार्टी का निशान आपने ले लिया, आप उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, और उसकी आंख में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है। वो कोई उनकी तरह बहाने तो नहीं बना रहा कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स, वो तो इनके अपने डॉक्टर कह रहे हैं कि जो उनकी आंख का मसला है। और अपने फैमिली को तो छोड़ें, फैमिली को पहली प्रायोरिटी तो ये कि फैमिली को मिलाएं। लेकिन अगर चलें आप इतने जालिम हैं कि आप फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे, तो कम से कम उनके डॉक्टर्स को तो मिलने दें, ताकि पूरी कौम को पता चले। हर एक आदमी हमसे पूछता है कि जी क्या हाल है इमरान खान साहब का, क्या हाल है, उनकी आंख का क्या हाल है। तो वो डॉक्टर्स को नहीं छोड़ रहे हैं, वो कोई बाहर आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो नहीं देंगे। अब ये सारी बुनियाद है इस बात की, उसके लिए लोग PTI वाले निकले एहतजाज कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के साथ सूबे के इलेक्टेड, जो वाहिद इलेक्टेड सही मानों में चीफ मिनिस्टर है, MNAs हैं, उनको उधर बंद किया हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बंद किया हुआ है नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में। लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट, उसको बंद किया हुआ है। PTI के चेयरमैन को बंद किया हुआ है, PTI के सेक्रेटरी जनरल को बंद किया हुआ है। और मेरी उनसे बात हुई है MNA से, वो कह रहे हैं कि ना खाना अंदर आने दे रहे हैं, ना पता नहीं, अभी तो शायद लाइटें भी बंद कर दी हैं या कर रहे हैं। इसी तरह लॉजेस में वो कैंटीन बंद कर दी है, और ना कोई खाना अंदर छोड़ रहे हैं, ना कोई किसी से को अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, ना कोई बाहर से अंदर। और ये नहीं है कि कोई बलूचिस्तान में कोई दूर अफ्तादा इलाके में ये एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे मीडिया नहीं है या कोई अदालतें नहीं हैं। ये तो इस्लामाबाद, ये रेड जोन है, इसमें ये सब कुछ एक्टिविटी हो रही है, और ये आपके सामने यहाँ हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अगर आप समझते हैं कि जी ये इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकॉनमी ठीक होगी या लोग डॉलर लेके आएंगे, ऐसे मुल्क में कौन डॉलर लेके आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसमें पार्लियामेंट नहीं है, जिसमें मीडिया आज़ाद नहीं है। तो ये तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मुझे अंदर छोड़ दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा में तो मोटरवे सवाबी के करीब बंद है, और बाकी जगहों भी कल एक आध जगह पे हुआ था, लेकिन फ़िलहाल तो मोटरवे पे हमारे PTI के लड़के हैं, कारकुनान हैं, वो निकले हुए हैं और वहाँ पे रोड बंद किया हुआ है। अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे GT रोड भी टर्नॉल के पास बंद किया हुआ है। हज़ारा मोटरवे की इत्तला हुई है। हाँ, तो उसकी भी शायद असल में नेट भी प्रॉपर नहीं चल रहा, उसको भी बंद किया हुआ है। तो मतलब एक आदमी को
ایک آدمی کو گرانے کے لیے جو کہ گر نہیں رہا، ایک آدمی کو گرانے کے لیے آپ نے پورے ملک کا نظام گرا دیا. اور آپ خان صاحب کی اللہ صحت کی حفاظت کرے، ان کی حفاظت کرے، لیکن ان کی ایک آنکھ کو خطرہ ہے. اور لیکن انہوں نے جو ویژن اس قوم کو دے دیا ہے نا، یہ اب 100 سال بھی جن کو واپس نہیں بند کر سکتے. جو سوشل میڈیا ہے، جو لڑکے ہیں، جو یوتھ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور کھڑی کس وجہ سے ہے کہ وہ خود کھڑا ہے، وہ بات نہیں کر رہا، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اور یہ لوگ پریشان ہیں کہ یار پہلے تو ہم نواز شریف کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے تو ڈیل کر لیتے تھے، تو یہ ڈیل کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سارا مسئلہ ہے. عاطف بھائی یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ خان صاحب سے ان کے بچوں کی فون پہ بات بھی ہو چکی ہے، کنفرمیشن میرے خیال میں علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے آئی ہے. تو سر اب تو چیزیں بہتر آنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ عطا طارق صاحب کے حوالے سے بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈاکٹرز ہیں سپریم کورٹ میں ہم سارا کچھ چیزیں جمع بھی کروائیں گے. تو پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی؟ وزیر داخلہ اور چیئرمین صاحب کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی. دیکھیں گفتگو سے تو خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی نا. یہ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد آپ پھر یہ سوال پوچھیں کہ جی ان کے تو اپنے ڈاکٹر بھی ان سے ملے ہیں، ڈاکٹرز نے رپورٹ بھی دے دی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے علاج چل رہا ہے، تو یہ تو اس کے بعد کی باتیں ہیں. یہ تو ویسے ہی اگر ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ تو اس میں مجھے بتائیں کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز سے کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا کوئی شہباز شریف کوئی بدل جائے گا؟ یہ حکومت کوئی الٹ جائے گی اگر کوئی ڈاکٹرز ان سے جا کے مل کے اور تسلی ہو جاتی ہے؟ اچھا ہوا ہے خان صاحب کے بچوں سے ان کی بات ہو گئی، لیکن بچے بیچارے تو ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، وہ تو ان کی آنکھ کا علاج نہیں کر سکتے کہ جی کیا ہے. وہ تو ان سے خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آنکھ کا مسئلہ ہے. تو جب تک ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے، وہ ایک پازیٹیو رپورٹ نہیں دیں گے، تو اس وقت تو ظاہر بات ہے پورے پاکستان میں خصوصاً پی ٹی آئی کے ووٹرز میں، سپورٹرز میں، عہدیداران میں یہ ایک تشویش تو ہے کہ جی ہمارا لیڈر ایک تو آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز، پھر اس کی ہیلتھ کا ایشو ہے اور وہ آپ نہیں حل کر رہے. تو صرف خالی خولی سے تو نہیں ہوگا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کرتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب کیا مسئلہ؟ ان کی جب اپنی ضرورت ہوتی ہے تو صبح یہ 7 بجے بھی اڈیالہ کا دروازہ کھول لیتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو رات کو بھی کھول لیتے ہیں. تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ ان کو اسپتال لے جائیں، ڈاکٹر کو ان کے پاس لے جائیں. تو اس میں سپریم کورٹ اور کل اور پرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کرنا ہوگا تو ابھی کر لیں. اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے احتجاج کے حوالے سے اور عمران خان کے چیک اپ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ثوابی حویلیاں انٹرچینج سے یا اٹک پل سے ان اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑے احتجاج کے ساتھ اسلام آباد آ سکتی ہے؟ یعنی اس طرح کی کوئی مشابہت ہو؟ دیکھیے میں آپ کو اس کے علاوہ ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ کیا، ہر ایک آدمی پاکستان میں یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ ظلم کا، زبردستی کا، بے عزتی کا، ڈنڈے کا، وہ یہاں تک آیا ہوا ہے. اور کسی وقت بھی اللہ نہ کرے لیکن کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس سے یہ چیزیں ٹریگر ہو جائیں اور جو پھر کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوں گی. تو ہم تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی عقل سے کوئی کام لیں. ایک مسئلہ ٹھیک طریقے سے معمولی سی بات ہے وہ آپ کر دیں، روڈ بھی کھل جائیں گے، باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایسی، کوئی گولی چل جاتی ہے، کوئی لاشیں گر جاتی ہیں، اور اگر یہ قوم نکل آئی، خصوصاً لڑکے لڑکیاں جو یوتھ ہے، تو وہ تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی. وہ نہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گی اور نہ پھر ان کے کنٹرول میں ہوں گی. بہت شکریہ.